Sumangpet kaya bisita, nagkapuiti nagkapuan na, mumunisipyon ti Kalinga, pagraksakan ti maysa-maysa, Pasilubuagan ken Tinglayan, Rizal Tanudan ken Balbalan, Pinupok apag dadagupan, Kalinga pag maymaysa. Awan lata na idumduma, numayat ti aramidenta, maabak man wen numangabak, ti importante kataragraksak, daytoy nga pagsasabatan, simbulot pagkakapsatan, awan iti agkakalaban, ayayam pagmamaysa. Dagiti amin nga atleta, dumawat kayamin ka nama, piksamet ti na isubli, ket kapiamet ti na ibati, garod nuin kayon tuag subli, awan ko mati mabatbati, isem ko may ti balunenyo, kastamet iti danunenyo. May kayo pumasyar kayo, ada na dumanga produkto. Ing kayo manipabuya, hey, hey, naidumduma nga piksa, awan iti may sinsina, hey, hey, may sa may sakit atleta.